अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब से तामीर तक होम फाइनेंसिंग की मुकम्मल गाइड की 5वीं किस्म में आप सबका दिल से खैर मकदम। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूं जो दावे तो बहुत करती है, लेकिन हकीकत में यह खुद ही ख्वाबों और हकीकत के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। यह है पाकिस्तान का एक औसत बैंक। बाहर बोर्ड पे बड़े बड़े अल्फाज में लिखा है, घर का ख्वाब पूरा करें। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन चमकती हुई खिड़कियों और पुरकशिश नारों के पीछे असल कहानी क्या है। हम मिसाल लेते हैं एक कपल की। इमरान साहब और उनकी एहलिया दोनों सरकारी मुलाजिम हैं। उनकी तनख्वाहें बाकायदगी से इस बैंक में आती हैं। 3 साल की अनथक मेहनत से उन्होंने कुछ रकम जमा की है और आज वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े ख्वाब को पूरा करने के लिए यहाँ इस बैंक में मौजूद हैं, अपने घर का ख्वाब। लेकिन देखिए, पहला सदमा उनका किस तरह इंतज़ार कर रहा है। क्लर्क साहब फरमाते हैं, सर आपको अपने दफ्तर से एक इनोवेंट सर्टिफिकेट लाना होगा जिस पर लिखा हो कि आपकी नौकरी मुस्तकिल है और आपको रिटायरमेंट पे पेंशन मिलेगी। इनोवेंट सर्टिफिकेट एक ऐसा सरकारी या दफ्तरी दस्तावेज है जो किसी मुलाजिम की मुलाजमत की नौयत और उससे वाबस्ता मराहत ख़ास तौर पे पेंशन के हवाले से तस्दीक करता है। बैंक ये सर्टिफिकेट इसलिए मांगते हैं ताकि वो यकीन कर सकें कि कर्ज लेने वाले के पास आने वाले 20 से 25 सालों तक आमदनी का एक मुसलसल और बाकायदा जरिया मौजूद रहेगा और रिटायरमेंट के बाद उसकी अदायगी की सलाहियत बरकरार रहेगी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आम इस्तिलाह में परमानेंट एंड पेंशनेबल सर्विसेज सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट दर हकीकत बैंक के खौफ का इजहार है। बैंक ये जानना चाहता है कि कर्ज देने का खतरा कितना है। चूंकि पाकिस्तान में गैर रस्मी शोबा बहुत बड़ा है, इसलिए शर्त लाखों मेहनत कशों के लिए घर के ख्वाब तक रसाई को मुश्किल बना देती है। इमरान साहब हैरान हैं और उनकी एहलिया परेशान। उनका कहना है कि हमारी तनख्वाहें तो सालों से इसी बैंक में आ रही हैं, कि सबूत काफ़ी नहीं। लेकिन नहीं, ये पहली बड़ी रुकावट। ये सर्टिफिकेट ये एक ऐसा फिल्टर है जो माशरे की बड़ी अक्सरियत को बाहर कर देता है। सोचिए, वो उस्ताद जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है, वो डॉक्टर जो अपनी क्लिनिक चलाता है, वो नौजवान जो फ्रीलांसिंग करता है, या वो रियल एस्टेट एजेंट जो खुद अपना कारोबार करता है, वो मेहनत कश सब इससे बाहर हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दूसरी रुकावट अभी बाकी है। क्लर्क साहब ने कहा, घर की मिल्कियत का कम से कम 25 से 30% डाउन पेमेंट आपको अदा करनी होगी। तसव्वुर करें, अगर घर की कीमत 50 लाख भी है तो तकरीबन 20 लाख रुपए आपको पहले जमा कराने होंगे। एक औसत पाकिस्तानी खानदान सालाना 1 लाख रुपए तक बचा सकता है। उस हिसाब से 20 लाख जमा करने में उन्हें 20 साल लग जाएंगे। ये उम्र के उस हिस्से में जब ख्वाब सबसे ज़्यादा पुरजोश होते हैं, ये रुकावट उन्हें मायूसी के गड्ढे में धकेल देती है। लेकिन दोस्तों, ये तो महज शुरुआत है। असल और गहरा मसला बैंक का अपना खौफ, उसकी अपनी खौफ की नफ्सियात है। आइए मैं आपको एक बैंकर की ज़हनी कैफियत समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बैंकर अहमद, उसे अपने बॉस से डांट पड़ती है कि मोर्टगेज पोर्टफोलियो डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अहमद कहता है, सर हमने तो तमाम दस्तावेज़ात, तमाम चेकलिस्टें पूरी कर दी थी। तब बॉस उसे बताता है, लेकिन हमें पैसा वापस नहीं मिल रहा। और तुम्हें मालूम है, पाकिस्तान में एक डिफ़ॉल्ट केस की वसूली में अदालती निज़ाम में औसतन 5 से 7 साल लग जाते हैं और कहीं कहीं उससे ज़्यादा। वकीलों की फ़ीस, दीगर अखराजात, ज़ब्त शुदा जायदाद बेचने में अमली मुश्किलात। अब ज़रा उस बैंकर की सोच समझिए, अगर वो 10 कर्ज़े देता है और सिर्फ 2 कर्ज़े डिफ़ॉल्ट हो जाएं तो बैंक को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 8 कामयाब कर्जों से हासिल होने वाला मुनाफा भी इन 2 डिफ़ॉल्ट कर्जों के नुकसान की तलाफी नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे जब वसूली का अमल इतना तवील और महंगा हो। इसलिए बैंकर के जहन में एक खौफ बैठ जाता है। वो सोचता है, बेहतर है कि मैं कोई कर्ज ही ना दूँ, बजाय इसके कि डिफ़ॉल्ट का ये ख़तरा मोल लूँ। और ये खौफ सिर्फ तसव्वुर नहीं। मैंने एक रिटायर्ड बैंकर से बात की जिन्होंने 30 साल बैंक में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। उनका कहना था, आखिरी 10 सालों में हमारे पास वाज़ेह हिदायत थी, मोर्टगेज से गुरेज करो। क्यों?
کیونکہ کارپوریٹ فائنانسنگ یعنی بڑے کاروباروں کو قرض دینے سے منافع زیادہ تھا، خطرہ کم، اور اگر ڈیفالٹ ہوا بھی تو وصولی کا طریقہ انتہائی آسان۔ بینک کے قرضوں کا تناسب: کارپوریٹ قرضے 65%، گورنمنٹ بانڈز 25%، صارفین کے قرضے 10%، جن میں گھر کے لیے محض 0.25%۔ اور یہی ہے اصل المیہ، بینک کے لیے ایک کاروبار کو قرض دینا زیادہ منافع بخش اور محفوظ کاروبار ہے، عام آدمی کو گھر کا قرض دینا نہیں۔ لیکن رکاوٹیں یہیں ختم نہیں ہوتی، ایک اور بڑا ڈراؤنا خوف ہے، ٹائٹل ڈیڈ۔ پاکستان میں زمین اور جائیداد کے ریکارڈ اکثر پرانے، خراب حالت میں اور بعض اوقات جعلی یا متنازع ہیں۔ بینکس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جس پراپرٹی کو وہ کولیٹرل یا ضمانت بنائے گا کہیں اس کا اصل مالک ہی کوئی اور نہ نکلے۔ اور پھر ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ، وراثت کا۔ والد صاحب کا انتقال ہوا، جائیداد قانوناً 7 بیٹوں کے نام ہوئی، بینک قرض دینے سے پہلے ان سب کی رضامندی اور دستخط مانگے گا۔ اگر ایک بھائی نے بھی انکار کر دیا یا رابطے میں نہ آیا تو پورا خواب خاک میں مل جاتا ہے۔ تو چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ گھر تک پہنچنے والے راستے پر کس طرح کی دیواریں کھڑی ہیں، ناممکن شرائط جو ہمارے 75% آبادی کو باہر کر دیتی ہیں۔ ڈیفالٹ کے خوف نے بینک کو احتیاط کا پہرا دے رکھا ہے، کارپوریٹ قرضوں پہ ترجیح نے عوام کے خوابوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے، قانونی نظام کی سست رفتاری نے وصولی کو خواب بنا دیا ہے، زمین کے ریکارڈز کا بحران اعتماد کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن ایک لمحہ رکیے، کیا دنیا کے دوسرے ممالک میں ایسے مسائل نہیں؟ کیا وہ حل نہیں نکالتے؟ ضرور نکالتے ہیں۔ ترکی کی مثال لیجئے۔ ترکی میں 2001 کے مالیاتی بحران کے وقت ہمارے جیسے ہی مسائل سے دوچار تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ زمین اور جائیداد کے تمام ریکارڈز کو مکمل ڈیجیٹلائز کر دیا، جس سے ٹائٹل کی شفافیت آئی، مورگیج وصولی کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک کورٹس قائم کی جو مقدمات مہینوں میں نمٹاتی ہیں، ثانوی مارکیٹ کو فعال کیا تاکہ بینکس اپنے قرض بیچ سکیں، سرکاری ضمانت کا نظام متعارف کروایا جس سے بینک کا خطرہ انتہائی کم ہو گیا۔ نتیجتاً محض 20 سالوں میں ترکی میں ہاؤسنگ فائنانس کا حجم 10 گنا سے زیادہ بڑھ گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ممالک ایسے مسائل حل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس سیاسی عزم کی کمی ہے یا پھر ہماری قومی ترجیحات ایسی ہیں کہ عام آدمی کا گھر ان میں شامل ہی نہیں؟ ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ اس پوری سیریز کی آخری قسط اور اس میں کنکلوڈ کریں گے کہ پاکستان میں ان تمام مسائل کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے، کس طرح مورگیج فائنانسنگ پاکستان میں پنپ سکتی ہے۔ ہمارا ساتھ دیتے رہیے، لوگوں سے بات کرتے رہیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔